सब्ज़ गुंबद वाली मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। যেই দিন আমাদের কঠিন দিন চলে আসবে, যেই দিন আমাদের কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, আমাদের বিপদ একদম আমার সম্মুখীন হয়ে যাবে, সেই দিন আমরা যদি পিয়ালে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরওয়ারে কায়নাত জিগর গোসায় আমিনা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি আমাদের সাহায্যকারী সুপারিশকারী হিসেবে পেয়ে যাই, সেই দিনের মতো আনন্দ আর কেউ হবে না ইনশাআল্লাহ। ये सब्ज़ गुंबद वाली मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ये नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ये रसूल खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ये पर्दे निशी दिल की पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना हबीब अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ये नूर खुदा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना।